Assalamu alaikum. Welcome to Dream Decode. ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। इंसान अमूमी तौर पर ऐसे ख्वाब देखता है जैसे वाक़यात उसकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा रोनुमा होते हैं। कुछ लोग अपनी हालिया परेशानियों की वजह से थोड़े से अजीब ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात और अपनी नफ्सियाती उलझनों की वजह से इंतहाई अजीब व गरीब ख्वाब और नाकाबिले बयान ख्वाब देखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ड्रीम डिकोड में हम ऐसे ख्वाबों की बात करें जिनमें इशारे हैं या खुशखबरी के अलामात मौजूद हैं और उन ख्वाबों के मानी समझाने की कोशिश करें जो ज़्यादातर लोग नींद की हालत में देखते हैं। ऐसे अनोखे और इनफरादी ख्वाब जो किसी इंसान को अपनी ज़हनी हालत के नतीजे में दिखाई दें हमारा मौजू नहीं है। इस चैनल का मकसद लोगों की उलझनों को हल करना और ना समझ में आने वाले सवालात जो किसी ख्वाब को देखने से पैदा हुए हैं उनका जवाब देना है, और वो भी मुस्तनद किताबों में मौजूद आलिम फाजिल लोगों की ताबीरों से। अगर आप ख्वाब में कोई पैकेट या पार्सल वसूल करते हैं तो इसकी मुमकिना ताबीर है कि आपके लिए एक खुशगवार तफरीही मंजर जो कि अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क का सफ़र या किसी सेहत अफजा मकाम पर पिकनिक हो सकती है। लेकिन अगर आप ख्वाब में देखें कि आप कोई पैकेट या पार्सल भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी हल्के फुल्के नुकसान या मायूसी से हमकिनार हो सकते हैं। ख्वाब में घरेलू सामान की पैकिंग करते हुए खुद को देखने का मतलब है कि ख्वाब देखने वाला अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है और किसी तब्दीली का मुंतज़िर है, और वो चाहता है कि वो अपने पुराने हालात और जज्बात से निजात हासिल कर लें। अगर आप ख्वाब में पैकिंग कर रहे हैं और इस उलझन में गिरफ्तार हैं कि क्या पैक किया जाए और क्या पैक ना किया जाए, या आप ख्वाब में बहुत सारी पैकिंग कर चुके हैं और सूटकेस अब बंद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपका जहन तब्दीली कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाब में पेस्ट्री देखने का मतलब है कि आप किसी बहुत ही चालाक और अय्यार आदमी से धोखा खाएंगे, और अगर आप ख्वाब में खुद पेस्ट्री खा रहे हैं इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी में पायदार दोस्तियां करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप एक नौजवान खातून हैं और आप ख्वाब में खुद को पेस्ट्रियां बनाते हुए देखती हैं तो इसका मतलब है कि वो अगर चाहें भी तो किसी को धोखा नहीं दे सकेंगी, ख्वाब देखने वाली खातून। अगर आप ख्वाब में किसी बीमारी के इलाज के लिए पेटेंट यानी अंग्रेजी अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए खुद को देखते हैं तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आप असल ज़िंदगी में अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मायूस कुन तदाबीर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी कामयाब हो जाएंगे और आपसे हसद करने वालों को मायूसी होगी। अगर आप देखते हैं कि आप किसी अंग्रेज़ी दवा बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक हैं तो अपनी सोच से भी ज़्यादा बड़ा ओहदा हासिल करेंगे। अगर आप ख्वाब में पेन या पेंसिल देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अबलाग यानी कम्युनिकेशन के शोबे से वाबस्ता हो सकते हैं। लिहाजा अगर आप ख्वाब में एक पेन देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपके कारोबार में नुकसान की पेशन गोई है। ख्वाब में पेंसिलों का देखना ऐसे शोबे की खबर है जो आपको रास आएंगे। अगर कोई नौजवान खातून ख्वाब में देखती हैं कि वो पेंसिल से कुछ लिख रही हैं तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि वो शादी के मामले में खुशकिस्मत वाक़ होंगी। अगर कोई ख्वाब में खुद को पसीने में शराबोर देखे तो ये नवीद है कि आप अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। ख्वाब में पिकनिक मनाने का मतलब है कि आप हकीकी ज़िंदगी में कामयाब होंगे और अपनी कामयाबी से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ख्वाब में सुई देखना और इस तरह देखना कि वो बगैर धागे के हो, ये ज़ाहिर करता है कि आप अपने घर वालों से मामूली बातों पर बहस करते हैं और गैर ज़रूरी बातों पर उलझते हैं। ख्वाब में किसी ऐसी दीवार को देखना जिस पर प्लास्टर हो रहा हो, इस बात की नवीद है कि कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, लेकिन ये कामयाबी लंबे अरसे तक आपके साथ नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप देखें कि प्लास्टर का सीमेंट आपके ऊपर आ गया तो ये इस बात की अलामत है कि आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप मुफलिसी और तंगदस्ती की ज़िंदगी से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बर वक्त जानिए। ख्वाब में बर्तन देखना एक आम बात है, लेकिन ये बर्तन कुछ लोगों को खाना पकाने वाले नज़र आते हैं, जैसे कि देग या पतीले वगैरह। कुछ लोगों को खाना निकालने वाले
اور زیادہ تر لوگ کھانا کھانے والے برتن یعنی پلیٹیں خواب میں دیکھتے ہیں۔ اگر ایک خاتون خواب میں پلیٹیں دیکھتی ہے تو یہ خواب خاتون کی کفایت ہونے کی علامت ہے، اور ایسی خاتون کا ہونے والا شوہر اہلیت اور قابلیت کا حامل ہوگا۔ اور اگر خاتون پہلے سے شادی شدہ ہے تو ان کا خاوند ان سے محبت اور احترام کرے گا، اور وہ عورت اپنے گھر کا نظام بہت بہتر طریقے سے چلائے گی۔ انسان عام زندگی میں بہت سی چیزیں پر پالش کرتے ہیں، جیسے کہ جوتے، فرنیچر، گاڑی وغیرہ۔ ان میں زیادہ تر لوگ روزانہ جوتے ضرور پالش کرتے ہیں، اور چھٹی والے دن گاڑی یا کوئی دھات کی کوئی چیز پالش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی گاڑی بھی پالش کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خواب میں کسی چیز کو پالش کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ اعلیٰ عہدے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاپ کارن کھانا ویسے بھی خوشگوار عمل ہے، کیونکہ آپ پاپ کارن ہمیشہ کسی خوشی کے موقع پر ہی کھاتے ہیں، لیکن خواب میں اگر آپ پاپ کارن کھا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کسی خوشگوار سرپرائز کی نوید ہے۔ عام طور پر کسی اندرونی چوٹ کی وجہ سے بام یا مرہم لگاتے ہیں، اور ایسی چوٹیں زیادہ تر پاؤں میں لگتی ہیں۔ اگر آپ خواب میں اپنے جسم کے کسی حصے پر خود کو مرہم لگاتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اصل زندگی میں آپ کو اسی جگہ یعنی جسم کے اسی حصے میں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے جہاں آپ نے خواب میں مرہم لگایا تھا۔ خواب میں اپنے جسم پر پاؤڈر لگانے کا مطلب ہے کہ آپ ان دنوں جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں وہ بہت لاپرواہ اور غیر پیشہ ورانہ ہے۔ اگر آپ خود کو پورے معاملے میں باخبر رکھیں گے اس ڈیل کے دوران تو آپ اس ڈیل میں نقصان اٹھانے سے بچ سکتے ہیں۔ خواب میں پرنٹر دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک فضول خرچ انسان ہیں، اور اگر آپ نے کفایت سے کام نہ لیا تو غربت آپ کے گلے پڑ سکتی ہے۔ اگر کوئی خاتون خواب میں دیکھتی ہے کہ ان کا محبوب ایک پرنٹر ہے تو وہ اپنے ایک قریبی دوست کے انتخاب میں اپنے والدین کو خوش کرنے میں ناکام ہوں گے۔ اگر آپ خواب میں خود کو ایک پرنٹنگ پریس میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الزامات اور خاص طور پر جھوٹے الزامات کی زد میں ہیں۔ اگر آپ خواب میں پرنٹنگ پریس کے مالک ہیں تو یہ خواب بدقسمتی کی علامت ہے۔ اگر کوئی خاتون خواب میں دیکھیں گے ان کا ہونے والا شوہر ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون پر اپنے پیسے خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے گا، اور خاتون کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کا شوہر ایک کنجوس آدمی ہے۔ خواب میں ایگ پڈنگ دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی جو بڑی بڑی سرمایہ کاری ہوگی، انویسٹمنٹ کریں گے آپ مختلف جگہوں پہ، اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ خواب میں پڈنگ کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے معاملات کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہونے والے ہیں۔ اگر کوئی خاتون خواب میں پڈنگ بناتی ہے یعنی پکاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس شخص سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں وہ دنیا پرست آدمی ہے، اور اگر وہ اسی آدمی سے شادی کر لیتی ہیں تو شادی کے بعد ان کی محبت اور دولت دونوں غائب ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم رپورٹ۔ اللہ حافظ۔